Ich möchte mit uns etwas teilen, was in der Urgemeinde ganz normal war. Et je veux partager avec nous quelque chose qui était normal dans l'église primitive, Die aber heute für uns eine Herausforderung sein kann, mais qui aujourd'hui peut être un véritable défi pour nous. aber dennoch eine der wichtige Grundlage für unsere Gemeinde ist. Qui est cependant un pilier de notre communauté aujourd'hui. Lass uns in Apostelgeschichte Kapitel 2 gehen, Nous allons partir dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, Vers 42 bis 47. et verset 42 au verset 47. Und lass uns da anschauen, was der Herr in uns hineinsprechen möchte. Et nous allons voir ce que le Seigneur veut nous enseigner. Apostelgeschichte 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, Vers 42 bis 47. verset 42 à 47. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und erwirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Halleluja. Alléluia. Ich spreche heute über die Merkmale einer geistererfüllten Gemeinde. Et aujourd'hui, je parle des caractéristiques d'une Église remplie du Saint-Esprit. Was wir gerade gelesen haben, das ist traumhaft. Et ce que nous venons de lire est simplement merveilleux. Wie eine Gemeinde leben kann. C'est comme une communauté peut vivre. Ich weiß nicht, ob wir uns sowas heutzutage noch vorstellen können. Et je ne sais pas si nous pouvons nous imaginer une telle chose aujourd'hui. Es gab Voraussetzungen für diese geistererfüllte Gemeinde. Et il y avait des prérequis pour une telle église remplie du Saint-Esprit, Damit die Ergebnisse, die hier geschildert werden, gesehen wird. Afin que les résultats qui sont présentés ici puissent puissent arriver. Was sehen wir als Ergebnisse hier? Et qu'est-ce que nous voyons comme résultat ici? Keiner war für sich allein. Personne n'était laissé à soi. Amen. Das ist keine Voraussetzung.
Et ça, ce n'est pas un prérequis. sondern das ist ein Ergebnis. Et ça, c'est un résultat. Dass die Menschen an eine Lage kommen, wo keiner für sich alleine ist. Et que les hommes puissent arriver à une situation, à un état où personne n'est laissé pour compte. Das ist ein Ergebnis Et ceci, c'est un résultat. von einer tiefen Arbeit, die den Heiligen Geist in Menschen getan hat. Et c'est le résultat d'un travail profond que le Saint-Esprit a exécuté dans la vie des hommes. Dass die Menschen deren Gegenüber genauso schaut und auf deren Bedürfnisse reingeht. Et que les hommes regardent à son prochain et qu'ils regardent à son besoin. Das verlangt tiefe Arbeit. Et ceci demande un travail profond. Menschen haben deren Grundstück verkauft Et les hommes ont vendu leur terrain. und die haben den Ertrag in die Gemeinde gebracht, Et ils ont pris le produit de la vente, ils ont amené à l'église damit es unter alle verteilt wird. afin qu'on puisse partager entre tous. Ich weiß nicht, ob wir das in der Lage sind, sowas zu machen. Je ne sais pas si on peut le faire aujourd'hui. Menschen haben deren komplette Einkommen genommen und in der Gemeinde gebracht. Et les gens ont pris tous leurs revenus, ils sont venus à l'église avec. Und es gab keiner, dem etwas gefehlt hat. Et il n'y avait personne qui manquait de quoi que ce soit. Das war keine mühevolle Aufgabe, Et ce n'était pas un travail de forte haleine, sondern das war ein Ergebnis von bestimmten Dingen, die schon in der Gemeinde etabliert waren. mais c'était le résultat d'un certain nombre de choses qui étaient établies dans l'église. Und ein anderes Ergebnis war die Wirkung des Geistes Gottes. Et un autre résultat, c'était l'action du Saint-Esprit. Der Geist Gottes war wirksam in der Gemeinde. Et l'Esprit de Dieu était en action dans l'église. Es gab Heilungen, die gesehen werden konnten. Et il y avait des guérisons qui pouvaient être vues. Es gab Befreiungen. Et il y avait des délivrances. Es gab Wunder, die geschahen. Et il y avait des miracles qui se passaient. Das sind Ergebnisse, Et ça, c'était des die résultats. in der Urgemeinde sichtbar waren. Et qui étaient visibles dans l'église primitive. Das war aber keine mühevolle Dinge, die passierten. Mais ce n'était pas quelque chose de Pénible. pénible. Sondern das waren Ergebnisse. Mais c'était simplement des résultats. Man musste sich nicht anstrengen, dass der Geist Gottes wirkt. Et on ne devait pas se forcer afin que l'Esprit de Dieu agisse. Da, wo Mühe gemacht werden müsste, war woanders. Et où est-ce qu'on devait se donner beaucoup de peine était ailleurs. Heilungen waren Ergebnisse. Et les guérisons, c'était des résultats. Die Kraft, der Geist Gottes mit der Kraft in der Wirkung, das waren Ergebnisse. L'Esprit de Dieu, avec sa force en action, c'était un résultat. Halleluja. Alléluia. Und noch ein anderes Ergebnis, der dritte, Et encore un troisième résultat, war Wachstum. c'était la croissance. Dass jeden Tag Gott Menschen zu seiner Gemeinde geführt hatte. Et que chaque jour, Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ich habe hier die Besonderheit auf die Führung Gottes gelegt. Et ici, j'ai vu la particularité de la conduite de Dieu. Gott hatte selber Menschen zu seiner Gemeinde jeden Tag geführt. Et Dieu avait lui-même amené les gens dans son Église. Das war kein Ergebnis von einer mühevollen Aufgabe, Ça, ce n'était pas le résultat d'un travail très pénible. sondern der Geist Gottes war am Werk. Tout au contraire, l'Esprit de l'Éternel était en action. Menschen hatten Furcht vor Gott. Et les gens avaient la crainte de Die l'Éternel. Herrlichkeit Gottes war da in der Gemeinde. Et la gloire de l'Éternel était présente dans l'Église. Und solche Ergebnisse wollen wir haben. Et de tels résultats, nous voulons l'avoir. Wir sehnen uns nach solchen Ergebnissen. Et nous soupirons
après de tels Wir résultats. wünschen gerne den Geist Gottes in unserer Mitte. Et nous souhaitons bien l'Esprit de Dieu dans notre assemblée. Mehr als das, was wir sehen und spüren dürfen. Plus que tout ce que nous pouvons expérimenter maintenant. Und das Ganze war auf 4 Voraussetzungen. Et tout cela était sur 4 prérequis. Der Vers 42. Le verset 42. Wir sehen da 4 Säulen, die in der Gemeinde aufgebaut wurden. Là, il y avait 4 piliers qui étaient bâtis dans l'église. Die Gemeinde zu so einer geisterfüllte Gemeinde geführt hat. Et ces piliers ont conduit l'église dans une conduite de l'Esprit Saint. Und das geht nicht nur um die Gemeinde als Ganze, Et cela il ne s'agit pas simplement de l'église en général, sondern auch um einzelne der Mitglieder, die in der Gemeinde waren. mais aussi des personnes en particulier dans l'église. Wir brauchen eine Gemeinde, die die Welt offenbart, wer Gott ist. Et nous avons besoin d'une communauté qui peut révéler le Dieu à notre société. Und das ist das, was wir sind. Et ça, c'est ce que nous sommes. Das ist, was wir den Menschen nach draußen zeigen. Et ça, c'est ce que nous montrons à l'homme qui est à Wenn ich l'extérieur. die Zeugnisse höre, Et quand j'écoute les ich témoignages, sehe eine lebendige Gemeinde. je vois une communauté vivante. Wenn dein Chefin sagen kann, ich kann meine Hand in die Feuer legen, dass diese Person das und das nicht gemacht hat. Et lorsque ton chef dit, je peux mettre ma main dans le feu que cette personne n'a pas fait ceci, c'est une... Wenn der Herr dich ansprechen kann, dass du nach Versöhnung mit deinen Geschwistern dich sehen und es auch tut, Et lorsque le Seigneur peut te parler, que tu cherches la réconciliation et la restauration avec ton frère, wenn du aufstehen kannst und andere Menschen über die gute Botschaft des Herrn reden kannst, et quand tu peux te lever et aller parler de la bonne nouvelle avec ton frère et ta sœur, wenn Menschen in deiner Umgebung, auf deinem Arbeitsplatz die Ehrlichkeit Gottes in deinem Leben sehen können, et lorsque les hommes autour de toi, dans ton lieu de travail, peuvent voir la gloire de Dieu, wenn in der Gemeinde die Gaben Gottes, die in dir gelegt wurden, aktiv sind für den Segen der Gemeinde, et lorsque dans la communauté, les dons que l'Éternel a placés en toi deviennent visibles pour la communauté de l'Éternel. das nenne ich geisterfüllte Gemeinde. Et ça, j'appelle une église remplie du Das Saint-Esprit. nenne ich ein Christ, der vom Geist Gottes erfüllt ist. Et ça, j'appelle un chrétien qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Denn es geht darum, dass das Licht in die Welt gestrahlt wird. Et parce qu'il s'agit de laisser ta lumière briller dans le monde. Es geht darum, dass die Menschen, die blind draußen sind, das Licht empfangen und sehen können. Et il s'agit de ceci que ta lumière brille à ceux qui sont aveugles dehors et qu'ils puissent voir le Seigneur. Das geht darum, dass unsere Welt besser gemacht wird. Et il s'agit de ceci que notre monde devienne meilleur. Und das können wir nicht aus unserer eigenen Kraft. Et ça, nous ne pouvons pas le faire de nos propres Das können forces. wir nicht aus unserer eigenen Mühe. Et nous ne pouvons pas le faire par nos propres peines. Dafür brauchen wir den Heiligen Et Geist. pour cela, nous avons besoin Dafür du brauchen Saint-Esprit. wir die Kraft Gottes. Et pour cela, nous avons besoin de la force du Dafür Saint-Esprit. brauchen wir von Gott selber ausgestattet zu werden. Et nous avons besoin d'être équipés de Dieu lui-même. Ein Christ, der lebt ohne die Gewissheit von der Macht Gottes, Un chrétien qui vit sans la conscience de la puissance de Dieu, das ist einfach schade. c'est simplement dommage. Das ist so wie ein Soldat, der hat seine Tasche voller Waffen und er weiß nicht mal, was da drin Et c'est ist. comparable à un soldat qui a son sac plein d'armes et il ne sait pas à quoi cela sert. Nein, No. wir sind Christen. Nous sommes chrétiens Wir sind das Licht der Welt. et nous sommes la lumière Die du monde. Macht Gottes steckt in uns. Et la puissance de Dieu
est en Die nous. Kraft des Heiligen Geistes ist mit uns. Et la puissance du Saint-Esprit va avec nous. Und wir dürfen es sehen lassen. Et nous pouvons le voir, nous faire le voir. Umgebung bringen. Et le changement, et apporter le changement dans notre environ. Alléluia. Nous pouvons voir, faire apporter le changement dans notre environnement. Überall, wo wir sind, Partout où nous sommes, alles, was wir tun, et tout ce que nous faisons, wir können es tun, damit die Menschen das Licht Gottes sehen können. nous pouvons le faire afin que les hommes voient la lumière de Dieu. Dafür sind 4 Voraussetzungen nötig. Et pour cela, il y a 4 prérequis. In Vers 42. Et dans le verset 42, Die Gemeinde war auf 4 Säulen gebaut. et la communauté était bâtie sur 4 piliers. Und das ist unser Wunsch hier in der CBS Church. Et ça, c'est notre désir ici dans le CBS Church. Und das gehört zu unserer Vision. Et cela appartient à notre Die vision. erste Säule, Et le premier pilier, die waren auf die Lehre der Apostel gebaut. il était bâti sur l'enseignement des apôtres. Halleluja. Alléluia. Worauf waren die gebaut? Et sur quoi est-ce qu'il était bâti? Auf die Lehre der Apostel. Sur l'enseignement des apôtres. Wisst ihr, warum es präzisiert wurde, dass es die Lehre der Apostel war? Savez-vous pourquoi est-ce que c'est précisé l'enseignement des apôtres? Damit man weiß, dass es die originale Botschaft, die originale Evangelium ist. Et c'est pour qu'on sache que c'était l'évangile original. Die Apostel Paulus hat gesagt, wir bauen nicht auf fremde Fundament, sondern auf bestehende Fundament. Et l'apôtre Paul a dit, nous ne bâtons pas sur des fondements étranges, mais sur des fondements qui ont été déjà posés. Amen. Amen. Dein Leben sollte auf die Lehre Gottes gebaut werden. Ta vie doit être bâtie sur l'enseignement de Dieu. Wenn du diese Ergebnisse sehen möchtest, Si tu veux voir ce résultat, brauchst du auf feste Fundament erbaut zu sein. tu dois être bâti sur une fondation ferme. Damit wir diese Früchte ernten können, Afin que nous puissions récolter ces fruits, sollte die Gemeinde auf gute Grundlage, auf Fundament der Apostel gebaut werden. l'Église doit être bâtie sur de bonnes fondations, sur l'enseignement des apôtres, Damit wir Früchte tragen. afin que nous puissions porter Das les fruits. Wort Gottes La parole de Dieu. ist uns sehr wichtig. La parole de Dieu nous est précieuse. Deswegen lehren wir Schritt für Schritt hier in der Gemeinde, was das Wort Gottes uns sagt. C'est pour cela que nous enseignons pas à pas ce que la parole de Dieu dit. Alle Früchte, die wir heute sehen können, sind auf dem Wort Gottes basiert. Et tous les fruits que nous voyons aujourd'hui sont bâtis sur la parole de Dieu. Damit wir im Geist wachsen, damit wir die Wirkung des Geistes sehen, das verlangt von uns, auf dem Wort Gottes basiert zu sein. Afin que nous puissions grandir dans la parole, afin que nous puissions voir les fruits de l'esprit, cela demande que nous soyons bâtis sur la parole de Dieu. Willst du wirkungsvoll beten? Tu veux prier avec des résultats? Du brauchst ein Wort. Tu as besoin d'une parole. Du brauchst ein Versprechen aus der Bibel. Tu as besoin d'une promesse de la Bible. Du brauchst eine Lehre, die du aus dem Wort Gottes bekommen hast. Tu as besoin d'un enseignement que tu as reçu de la parole de Dieu. Wenn du dich auf dem Wort Gottes stürzt, Quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, dein Gebet wird effektiv. ta prière devient effective. Halleluja. Alléluia. Wenn du dich auf dem Wort Gottes stürzt, Quand tu t'appuies sur la parole de wird Dieu, dein Gebet effektiv sein. ta prière devient effective. Das Wort sagt, La parole du de hast Dieu die dit, Macht über Dämonen. tu as la puissance sur les démons. Du hast die Macht über böse Kräfte. Tu as la puissance sur les Du forces hast die maléfiques. Autorität, die dir Gott gegeben hat. Tu as l'autorité que Dieu t'a donnée. Du willst der Sieger sein.
tu seras le Wenn du vainqueur. gehorsam bist, Si tu es obéissant, Gott wird für dich aufstehen et Dieu va se lever pour toi. und deine Kämpfe selber kämpfen. Et il va combattre tes combats. Halleluja. Halleluja. Wenn du das Wort Gottes Et hast, si tu as la parole de Dieu, es fängt an zu wirken. alors elle commence à Es fängt agir. an zu wirken. Elle commence à Dein agir. Glaube wird lebendig. Ta foi devient In der vivante. Gemeinde sieht man das Leben, die dann kommt. Et l'église voit ta vie qui arrive. Man ist nicht durcheinander, Et l'homme n'est pas embrouillé weil man weiß, was das Wort sagt. parce qu'on sait ce que la parole dit. Die Christen, die waren auf gute Fundament erbaut. Les chrétiens étaient fondés sur de bons fondements. Eine Gemeinde, die Sehnsucht nach dem Wort Gottes hat. Et une église qui soupire après la parole de In Dieu. Häuser haben sie sich gesammelt, um die Bibel miteinander zu studieren. Et ils se sont rassemblés dans les maisons pour étudier la parole. Wir haben einen Kalender, wo in einem Jahr die ganze Bibel gelesen werden kann. Et nous avons un calendrier avec lequel nous lisons la Bible en un an en entier. Unter der Woche haben wir Termine, wo wir tief in Wort Gottes gemeinsam hineintauchen. Et pendant la semaine, nous avons des rendez-vous où nous approfondissons cette parole. In der Gemeinde am Sonntag, was wir predigen, wir versuchen das in uns hineindringen zu lassen. Et la parole que nous recevons le dimanche, nous essayons de nous approprier cela pendant la semaine. Das bringt Veränderung. Et ça apporte une Das transformation. bringt Veränderung. Et ça apporte une transformation. Das ist da, wo die Mühe gemacht wird. Et c'est là qu'il y a des efforts à faire. Halleluja. Halleluja. Da muss die Mühe gemacht werden. Là, il y a des efforts à faire. Keiner wird das für dich machen. Et personne ne le fera Da pour musst toi. du dich anstrengen. Là, tu dois t'efforcer. Da musst du dir Zeit nehmen. Là, tu dois te prendre Da du musst temps. du Prioritäten setzen. Là, tu dois mettre des priorités. Anstatt 2 Stunden vor Fernseher zu verbringen, Au lieu de passer 2 heures devant la möchte télévision, ich mal ein Bibelthema studieren. je veux apprendre un thème précis dans Ich la Bible. möchte etwas genießen in der Bibel. Je veux me réjouir d'une chose particulière dans la Wisst ihr, Bible. dass es sogar Serien in der Bibel gibt? Est-ce que tu sais qu'il y a des séries dans la Bible? Halleluja. 1. Samuel und 2. Samuel. Das ist eine sehr schöne Serie. 1er Samuel et 2e Samuel. Halleluja. Da siehst du die Anna, da siehst du die Penina, da siehst du den David, der Saul. Das ist eine tolle Serie. Et là, tu vois Anne, tu vois Pénina, tu vois David. C'est une merveilleuse série. Amen. Amen. Mein Sohn, der Jess, der hat das irgendwann angefangen und der wollte nicht aufhören. Et de Jess, mon enfant, il a commencé ça à un certain moment, il ne voulait plus Und ich habe mit s'arrêter. 1. Samuel angefangen. Oh, das ist so spannend. Und der Et il a liest, der liest, commencé, der liest. il a commencé 1 Samuel et il trouvait ça tellement intéressant, il voulait continuer. Amen. Et il y a beaucoup de séries. 1. König, 2. König. Premier roi, deuxième roi. Und wenn du mit 1. Samuel, 2. Samuel, 1. König, 2. König fertig bist, Et après, quand tu as fini avec 1er Samuel, 2e Samuel, premier roi et deuxième roi, es gibt die Chroniken, die das Ganze wieder zusammenfassen. et il y a le livre des chroniques qui résume encore tout cela. 1. Chroniken, der kommt wieder und erzählt, was in 1. Samuel bis zum König passiert ist. Et le chronique premier raconte tout ce qui s'est passé jusqu'à premier roi. Das ist so spannend. Et ça, c'est tellement intéressant. Geh mal zu Esther. Et tu pars à Esther. Du wirst eine spannende und volle Liebe, also eine Geschichte voller Liebe da finden in der Bibel. Et dans Esther, tu vas trouver une histoire pleine d'amour et plein d'enthousiasme. Wie die Königin Vasti sogar ihr Thron verloren hat. Et tu vas voir que comment une reine a perdu son trône, la reine Bastille. Also es ist nicht langweilig. Non, ça ne peut pas être uninteressant. Das ist die beste Serie, die überhaupt geben kann. Et ça, c'est la meilleure série qu'on peut avoir. Laisse-toi
est influencé par cet amour de Dieu. Halleluja. Alléluia. Und die zweite Voraussetzung, Et le deuxième prérequis, neben dem Wort Gottes, à côté de la parole de Dieu, c'était la communion die fraternelle. waren immer gemeinsam. Ils étaient toujours ensemble. Die hatten die Gemeinschaft als Voraussetzung, damit den Geist Gottes bei denen wirkt. Et ils avaient la communion fraternelle comme prérequis à ce que le Saint-Esprit puisse agir au milieu d'eux. Wir haben hier die letzten Sonntage immer wieder gesagt, ich brauche dich, du brauchst mich. Et nous avons dit pendant les derniers dimanches, nous avons dit ensemble, j'ai besoin de toi, tu as besoin de Halleluja. moi. Alléluia. Dreh dich nochmal zu jemandem und sag ihm, ich brauche dich und du brauchst mich. J'ai besoin de toi. Halleluja. Halleluja. Amen. Ich Halleluja. brauche dich. J'ai besoin de toi. Halleluja. Halleluja. Wenn wir zusammen sind, Et quand nous sommes ensemble, es wird eine gute Grundlage gebaut, damit der Geist Gottes wirkt. c'est une bonne fondation pour que l'Esprit de Dieu agisse. Der Geist Gottes wirkt nicht, wo Menschen auseinander sind. L'Esprit de Dieu n'agit pas où les gens sont séparés. Das war Gemeinschaft. Et ici, c'était la communion. Das war echte und tragende Beziehungen. Et ça, c'était des relations vraies et sincères. Das müsste erbaut werden. Et ça doit être construit. Das ist nicht immer leicht. Et ça, ce n'est pas toujours Ich facile. habe das Zeugnis von Agathe mit der Mireille gehört, ne? Nous avons écouté le témoignage de maman Agathe et Mireille, Oder von Ornel und ihrer Freundin. et ou encore pour Ornel et son ami. Es ist nicht leicht. Et non, ce n'est pas toujours Die facile. Gemeinschaft zu bilden und zu halten ist nicht leicht. Et la communion, former la communion et la tenir, ce n'est pas toujours Du facile. brauchst so viel Vergebung. Tu as besoin de Du tellement de brauchst so pardon. viel Demut. Tu as besoin de tellement Du musst dich d'humilité. selber zurücksetzen. Tu dois te mettre en arrière. Das wird dir wehtun. Ça va faire beaucoup de Du mal. solltest auch in der Lage sein, deine eigenen Fehler zu erkennen. Et tu dois être capable de reconnaître tes propres Ihr erreurs. dürft miteinander lachen, aber auch miteinander weinen. Et vous devez parfois pleurer ensemble, mais aussi parfois rire ensemble. Das ist die Gemeinschaft. Et ça, c'est la communion. Wir schärfen uns gegenseitig. Et on s'aiguise l'un les autres. Das ist die Gemeinschaft. Et ça, c'est la communion. Und das verlangt Kraft. Et ça demande beaucoup de force. Das verlangt Geduld. Ça demande beaucoup de patience. Aber das ist eine Voraussetzung, damit der Geist Gottes Et wirkt. ça, c'est néanmoins un prérequis avant que le Saint-Esprit ne puisse agir. Was haben wir als Ergebnisse gesehen? Qu'est-ce que nous avons vu comme résultat? Menschen waren gerettet. Les hommes étaient sauvés. Wunder geschah. Il y avait des miracles. Und Menschen waren zu der Gemeinde hinzugeführt. Et il y avait des gens qui étaient ajoutés à l'église. Das sind Ergebnisse. Et ça, ce sont les résultats. Aber dafür Mais pour cela, ist die Gemeinschaft eine Voraussetzung. il y a la communion qui est un prérequis. Die waren zusammen. Et ils étaient ensemble. Die hielten zusammen. Et ils se tenaient ensemble. Die teilten deren Leben miteinander. Et ils partageaient leur vie ensemble. Die trugen sich gegenseitig. Et ils se soutenaient les uns les autres. In der Gemeinschaft ist eine riesige Kraft. Dans la communion fraternelle, il y a une grande force. Wir halten uns gemeinsam. Et on se tient les uns les autres. Wenn es Gegenwind kommt, wir halten durch. Quand il y a un vent contraire qui arrive, nous tenons ensemble. Ich bin nix allein. Je ne suis rien tout seul. Wer in dieser Welt meint, dass allein das schaffen kann, es ist nicht möglich. Celui qui pense qu'il peut réussir cela tout seul, ce n'est pas possible. Eine Gemeinde, die diesen Zusammenhalt nicht erlebt, wird schwach. Et une communauté qui ne tient pas ensemble, elle est faible. Die Gemeinschaft erleben wir und die brauchen wir weiterhin. Et la communion, nous vivons cela et nous avons besoin de cela. Bleib aber nicht in deine Ecke und warte, dass die anderen Leute sich Mühe geben. Ne reste pas dans ton coin et tu attends que les autres viennent vers toi. Du wirst dich nur beschweren. Tu vas seulement te plaindre. Du wirst nur murmeln.
Tu vas seulement murmurer. Du willst nur deinen Stolz zeigen. Tu vas seulement montrer ton orgueil. Du willst dich nur als Aussätziger fühlen. Tu vas seulement te voir comme un lépreux. Nein, komm dazu. Non, il faut venir. Sei dabei. Viens aussi au milieu de nous. Leg deinen Stolz zur Seite Depose und mach ton den ersten Schritt, wo du es machen musst. Dépose ton orgueil de côté et fais le premier pas où tu dois le faire. Jemand kommt sogar hier vorne und gibt Zeugnis über den Schritt der Vergebung, die sie machen kann. Das verlangt Mühe. Et quelqu'un vient ici devant et il donne le témoignage sur le pas du pardon qu'il doit faire. Ça demande beaucoup de force. Das ist nicht einfach. Ce n'est pas facile. Das tut weh zu dem Fleisch. Ça fait beaucoup mal à la chair. Aber der Preis davon ist gewaltig. Mais le prix de cela est élevé. Gott kann Menschenherzen durch solche Verhalten retten. Et le Seigneur peut, par de tels comportements, sauver les gens. Es gibt Ehen, die wieder erbaut werden, wenn Menschen einfach deren Stolz zurücklegen. Et il y a les couples qui peuvent renaître de leur sang lorsque l'orgueil est déposé de côté. Es gibt Beziehungen, die wieder blühen, die wieder Früchte tragen, wenn dieser Stolz zurückgelegt wird und Leute zueinander kommen. Et il y a des relations qui peuvent de nouveau fleurir et porter leurs fruits lorsque l'orgueil est mis de côté et que les gens viennent ensemble. Das war eine wichtige Voraussetzung, damit der Geist Gottes in der Gemeinde wirken. Et ça, c'était un prérequis important afin que l'Esprit de Dieu puisse encore agir dans la communauté des saints. Die vierte Voraussetzung möchte ich schnell gehen. Et le quatrième prérequis, je veux aller sur cela rapidement. Das Brotbrechen. La fraction de pain. Halleluja. Das Brotbrechen. La fraction de pain. Je ne prie pas seulement pour Aber moi, ich mache mir auch Sorge, wie kann ich dir helfen? mais je me pose aussi la question, comment est-ce que je peux t'aider? Hause, was habe ich als Möglichkeit, dir zu helfen? Et je regarde chez moi, comment est-ce que je peux t'aider? Menschen waren in der Lage, Et la fraction de pain veut dire ceci, que les hommes étaient capables de s'aider les uns les autres. keiner war für sich alleine, Personne n'était laissé pour compte en ce qui concernait son besoin. ich dann geschaut. Néanmoins, tout au contraire, ils ont regardé aux besoins des uns des autres. Alléluia. Alléluia. Gott ist gut. Dieu est bon. Also die haben geteilt, was die hatten, Et ils ont partagé ce qu'ils avaient damit jeder etwas davon bekommt. afin que chacun puisse avoir une part de cela. Und keinem hat etwas gefehlt. Et il n'a manqué rien à chacun dans la communauté. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich sage immer, wenn jemand zu dir mit einem Problem kommt, Et je dis toujours, si quelqu'un vient chez toi avec un problème, die erste Hilfe, die du leisten kannst, la première chose que tu peux faire pour l'aider, ist Gebet. c'est la prière. Jesus hat immer mit Gebet angefangen. Jésus a toujours commencé par la prière. Sei nicht die Person, die Jesus ersetzt im Leben von jemandem. Tu ne dois pas être la personne qui remplace Jésus dans la vie de quelqu'un. Ich wiederhole es nochmal. Je Sei nicht die Person, die Jesus ersetzt. Tu ne dois pas être la personne qui remplace Jésus. Nein. Non. Wenn Menschen zu dir kommen, Quand les gens viennent à toi mit deren Bedürfnissen, avec leurs besoins, bitte führt diese Menschen zu Jesus. s'il te plaît, amène ces gens à Jésus. Der ist der Versorger. Parce qu'il est le pourvoyeur. Der ist die Quelle unserer Versorgung. Il est la source de Von ihm notre bekommen wir provision. die Heilung. De lui, nous recevons la
guérison. Ich durfte es mit vielen Schmerzen lernen und erfahren. Et j'ai dû apprendre avec beaucoup de peine et de douleur. Als ich nach Deutschland gekommen bin, Quand je suis arrivé en Allemagne, meine Familie hat auf mich geschaut. toute ma famille avait le regard rivé vers moi. Alle, die um mich herum waren, Et tous ceux qui étaient autour de moi, enge Familie wie ferne Familie, les familles proches comme les familles éloignées, als wenn ich einen Anruf bekommen hatte, et quand j'ai reçu un appel, war immer, bitte hilft. et c'était toujours, s'il te plaît, aide. Wir sind im Krankenhaus. Nous sommes à l'hôpital. Die Rechnungen müssen bezahlt werden. La facture doit être payée. Oder der andere möchte etwas unternehmen und der braucht ein Kapital. Ou alors quelqu'un d'autre veut entreprendre quelque chose et il a besoin d'un capital. Oder ein Haus ist gerade kaputt gegangen und es muss wieder, die Seite muss wieder aufgebaut werden. Ou alors une maison elle vient de tomber et on doit reconstruire. Und ich habe immer schnell geantwortet Et j'ai rapidement répondu. und das gemacht, was ich machen konnte. Et j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Irgendwann sagt mir Gott, stopp, Et à un certain moment, le Seigneur m'a dit, stop, du bist nicht Jesus. tu n'es pas Jésus. Diese Menschen, die zu dir kommen, Ces hommes qui viennent à die toi, kommen mit deren Bedürfnissen. ils viennent avec leurs besoins. Warum betest du nicht vorher? Pourquoi tu ne pries pas avant? Warum bist du diejenige, der dann deren Sorge wegnimmt? Pourquoi tu es celui qui porte leur fardeau? Und ich habe gespürt, dass ich das selber nicht tragen konnte. Et j'ai senti que je ne pouvais pas porter cela moi-même. Ich habe gespürt, dass ich Gott in deren Leben geworden war. Et j'ai senti que j'étais devenu Dieu dans leur vie. Ich habe gespürt, dass die auf mich geschaut hatten und deren Hoffnung waren auf mich gerichtet. Et j'ai senti que j'ai braqué leur regard sur moi. Ich habe aber feststellen müssen, dass ich die sehr oft enttäuschen musste. Et après, je me suis simplement rendu compte que je les ai déçus. Weil meine Versprechungen, es war unmöglich, die selber zu halten. Parce que mes promesses, je n'étais pas capable de les tenir. Weil ich musste auf mich selber aufpassen, meine eigenen Bedürfnisse erfüllen von denen von meiner Frau und die Kinder. Und ich konnte viele nicht mehr erreichen. Parce que je devais avoir à prendre soin de moi, de ma femme et de mes enfants, et je ne pouvais plus remplir le besoin de plusieurs. Dann musste ich Vergebung bitten. Et après, je devais demander simplement pardon. Weil ich Hoffnung gegeben hatte, die ich nicht erfüllen konnte. Parce que j'ai donné un espoir que je ne pouvais pas remplir. Und Gott sagt mir, du bist nicht das Zentrum der Welt von Menschen. Dieu m'a dit, tu n'es pas le centre du monde des gens. Deswegen, liebe Geschwister, wenn jemand zu dir kommt, lorsque quelqu'un vient vers toi, mit einer Frage, eine Bitte oder die Suche nach einer Lösung, avec une question, avec une demande ou alors une recherche de solution, du musst dich daran erinnern. tu dois te rappeler de ceci. Du bist nicht Gott. Tu n'es pas Dieu. Du bist nicht Jesus. Tu n'es pas Jésus. Du bist ein Mittel, der diese Menschen zu Gott führen solltest. Tu es un moyen par lequel ces gens doivent arriver à Jésus. Von ihm kommt die Hilfe. De lui vient l'aide. Der Psalmist sagt, ich erhebe meine Augen zu den Bergen, woher ich meine Hilfe erfahren darf. Et le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Das ist von dem Herrn. Et il me dit, c'est du Seigneur. Es ist nicht von Shibi, Ce n'est pas de Papa Chibi, es ist von dem Herrn. c'est du Seigneur. Halleluja. Deswegen sollten wir immer bei jeder Frage, jede Bedürfnisse mit Gebet anfangen. C'est pour cela que nous devons toujours, pour chaque question, pour chaque demande et chaque besoin, toujours commencer par la Du prière. darfst mit deinen Geschwistern beten, wenn etwas gebraucht wird. Tu peux prier avec tes frères et tes sœurs quand tu as besoin de quelque chose. Jemand sucht nach einer Arbeit, bete mit der Person. Lorsque quelqu'un cherche le travail, prie avec la personne. Jemand sucht nach Heilung, bete mit der Person. Quelqu'un cherche la guérison, prie avec la personne. Jemand sucht nach einem Wohnort, der hat kein Dach mehr über dem Kopf, bete mit der Person. Quelqu'un cherche un endroit, un abri, et il n'a plus d'abri sur sa tête.
Prie d'abord avec la Jemand personne. hat zu Hause nichts mehr zum Essen. Bete mit der Person. Quelqu'un n'a plus rien à manger à la maison, prie avec la personne. Halleluja. Und wenn du Alléluia. mit der Person gebetet hast, Et quand tu as prié avec la personne, stell dir die Frage, pose-toi la question, wie kann ich helfen? comment est-ce que je peux aider? Herr, bin ich in der Lage zu helfen? Seigneur, est-ce que je suis capable d'aider? Der Herr ist derjenige, der uns den Samen gibt, den wir pflanzen sollen. Le Seigneur, c'est celui qui nous donne la semence que nous devons semer. Wenn du keine Samen hast, Quand tu n'as pas de semence, Gott sei Dank, Dieu merci, wird woanders versorgen. il va pouvoir d'une autre manière. Aber wenn Gott dir den Samen gegeben hat Mais si Dieu t'a donné la und provision dir jemanden schickt, der einen Teil davon braucht, et il t'envoie quelqu'un qui a besoin d'une partie, bitte sei gehorsam s'il te plaît, sois obéissant und hilf praktisch, wo du praktisch helfen kannst. et aide de manière pratique où tu peux aider de manière Öffne pratique. deine Tür zu jemandem, der nicht mehr weiß, wo er hin kann, wenn du in der Lage bist, es zu tun. Ouvre ta porte à quelqu'un qui ne sait plus où il va aller, si tu as la possibilité de l'accueillir. Teil dein Brot mit jemandem, der hungrig ist. Partage ton pain avec quelqu'un qui a faim. Du hast 3 Paar Schuhe zu Hause und jemand hat nichts. Gib ihm bitte einen davon. Si tu as 3 paires de chaussures à la maison et quelqu'un n'a rien, donne-lui une paire de chaussures. Du hast 3 Hosen und eine läuft immer mit einer Hose, die durcheinander ist, die einfach schon getrennt ist. Bitte, gib ihm eine. Et tu as quelqu'un tu as trois pantalons et quelqu'un marche avec un pantalon qui est délabré, donne-lui un de tes pantalons. Wenn jemand nach einer Arbeit sucht und bei dir auf der Arbeit, es wird auch einer gesucht, bitte sei der Vermittler, dass die Person etwas zu arbeiten hat. Si quelqu'un à côté de toi cherche un travail et dans ton service, on a besoin de quelqu'un, sois cet intermédiaire afin qu'il puisse trouver ce travail. Die Gemeinde hatten das hier als Säule bei denen für die Wirkung des Geistes. Et la communauté avec cela comme pilier au milieu pour l'action du Saint-Esprit. Halleluja. Alléluia. Brotbrechen als Basis für die Wirkung des Geistes. La communion fraternelle comme une base pour l'action du Saint-Esprit au milieu de l'Église. Das ist wunderbar. Ça, c'est merveilleux. Halleluja. Das ist Halleluja. wunderbar. Das ist Wenn merveilleux. Menschen zu der Gemeinde kommen und die sind einfach dankbar. Lorsque les hommes viennent à l'Église et ils sont simplement reconnaissants Die Herzen sind geöffnet und der Geist Gottes wirkt. et leur cœur est ouvert et l'Esprit du Seigneur agit. Aber wenn einer so die ganze Zeit nichts zum Essen hatte und einfach keine Hoffnung mehr am Leben hatte, die Person ist einfach am Boden. Et quand quelqu'un est simplement comme ça, il n'a plus rien à manger et il n'a plus d'espoir pour la vie, Du kannst aber helfen. et tu peux pourtant aider. Die 4. Säule, womit ich jetzt abschließe, ist das Gebet. Et le 4e pilier avec lequel je vais clore ceci, c'est la prière. Gebet. La prière. Gebet. La prière. Sag mit mir, Gebet ist der Schlüssel. Dis avec moi, la prière, c'est la clé. Halleluja. Amen. Gebet ist der Schlüssel. Dis avec moi, la prière, c'est la clé. Und das ist das Thema von diesem Jahr Et 2025 ça, c'est le thème de cette année in unserer 2025 Gemeinde. dans notre Gebet communauté. ist der Schlüssel. La prière, c'est la clé. Wir fangen mit Gebet Et nous commençons und avec la enden prière mit Gebet. et nous terminons avec la Wir prière. beten jeden Tag in der Gemeinde. On prie tous les jours à l'église. Mittagsgebet. Les prières de midi. Die Leute sind da. Les gens sont là. 18 Uhr. Et à 18h, Die Leute sind da. les gens sont là. Seit einer Woche gibt es Leute, die 17 Uhr beten. Et depuis une semaine, il y a les gens qui prient à 17h. Il y a les gens qui sont là. Wir fasten 3 Tagen pro Monat Et nous jeûnons 3 jours pendant le mois als Gemeinde. comme église. Und manche Freitag wie der 6. Juni wollen wir hier kommen und eine ganze Nacht in Gebet verbringen. Et certains jours, comme le 6 juin, nous allons venir ici et passer toute une nuit de prière. Gebet. La prière,
la prière Gebet. et la prière encore. Das ist da, wo Gott uns erwartet. C'est là où le Seigneur nous attend. Das ist das, was Jesus unermüdlich gemacht hat. Et c'est ça qui a rendu Jésus infatigable. Und das ist das, was die Gemeinde, die Urgemeinde immer wieder gemacht hat. Et c'est ce que l'Église primitive a toujours Die été waren faire. im Gebet. Ils étaient toujours dans Die la haben prière. es erlebt. Ils ont toujours vécu cela. Ohne Unterlass. Et ils ont fait cela sans se fatiguer. Amen. Amen. Das ist das Leben der Gemeinde. Et ça, c'est la vie de l'Église. Das sollte aber auch das Leben von Einzelnen von uns Et sein. ça doit aussi être la vie de chacun d'entre nous. Lass uns dafür beten. Et prions pour cela. Wenn du kannst, kannst du dafür aufstehen. Si tu peux te lever. Wir wollen den Geist Gottes wirken sehen. Nous voulons voir l'Esprit de l'Éternel agir. Wir wollen in dieser Stadt Ingolstadt die Kraft des Heiligen Geistes in Bewegung sehen. Nous voulons voir l'Esprit de Dieu dans cette ville d'Ingolstadt agir. In unserem Leben wollen wir jeden Tag seine Kraft spüren. Et dans nos vies, nous voulons voir sa puissance agir. Wir brauchen das Wort. Nous avons besoin de la parole. Wir brauchen die Gemeinschaft. Nous avons besoin de la communion fraternelle. Wir brauchen das Brotbrechen miteinander. Nous avons besoin de la fraction du pain avec les frères. Wir brauchen Gebetsleben. Nous avons besoin d'une vie de prière. Was von diesen 4 Säulen ist bei dir immer noch ein Schwachpunkt? Et quel parmi ces 4 piliers encore chez toi le maillon faible? Welche von diesen 4 Säulen sollte noch in unserer Gemeinde gestärkt werden? Et quel parmi ces 4 piliers doit être encore affermi dans notre Église? Wie kannst du dazu beitragen? Comment est-ce que tu peux concourir à cela? Nimm dir Zeit jetzt im Gebet. Prenons du temps dans la prière. Sprich mit dem Herrn Parle avec le für Seigneur dein eigenes Leben, pour ta propre vie, für das Leben der Gemeinde. pour la vie de l'Église. Beten wir. Prions ensemble. Halleluja. Jesus erhoben sich, attachende sich in unserem Land, damit jeder sich erkennt und weiß, du bist der Weg zum Vater. Wir wollen Jesus erhoben sehen, als herrschenden Sieg in unserem Land, damit jeder sich erkennt und weiß, du bist der Weg zum Vater. Nur Jesus dich wollen wir hoch erhoben sehen, nur Jesus dich